बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो प्रोजेक्ट है जिना गार्डन फेज़ 2 उसके LOP होने की जो खुशखबरी थी वो दी। इसी सिलसिले में जो हमने साइट पे एक वीडियो बनाई जिसमें वाजिद नसीम सही साहब को हमने वहाँ मुबारकबाद दी और उनसे तफसीलन बात की कि जो फ़ेज़ 2 के जो मामलात हैं उसके बारे में बताइए। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए था जो मैनेजमेंट कमेटी जो गुज़श्ता मेजर आफ्ताब साहब की कमेटी थी, उनमें से अक्सर लोगों की मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझसे शिकवा किया कि आपने हमारे काम को सिर्फ तनकीद ही करते हैं, जो हमने अच्छा काम किया था उसके ऊपर आपने कोई बात नहीं करते। तो नाज़रीन, मैं मुबारकबाद देता हूँ पिछली मैनेजमेंट कमेटी को जो वहाँ से जो इन्होंने कोई काम किया। तो साथ ही जो कोऑपरेटिव इदारा है उसमें भी जो राबिया औरंगज़ेब साहिबा है वो भी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं और उन्होंने स्पेशल इंटरेस्ट लिया इस पूरे सिलसिले के अंदर, जो मुतासिरीन की जो बातें सुनी और उन्होंने उन तमाम बातों को कमिश्नर साहब के सामने लेके गई और इस मसले को हल कराने में उन्होंने अपना कलीदी किरदार अदा किया। नाज़रीन, इसके साथ ही हम CDA का जो अमला है उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, स्पेशली जो अरशद चौहान साहब हैं और इसी तरह मेंबर हैं, और इसमें भी जो चेयरमैन CDA हैं वो दूसरी तरफ जो है वो कमिश्नर इस्लामाबाद हैं। तो वो उनके इंटरेस्ट की वजह से ये मसला जो है यहाँ तक इनका सलूशन हुआ। और सबसे ज़्यादा जो अहमियत वो उन मेंबरान की जो हाई कोर्ट में गए थे उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर ये हाई कोर्ट में सिलसिला ना चलता तो ये मुश्किल काम था और किसी तौर पे भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब को जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसमें कलीदी किरदार अदा किया और उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए सोसाइटी को इस हद तक मजबूर कर दिया और CDA के अमले को मजबूर कर दिया कि वो इनके LOP करने पे मजबूर हो गए थे। नाज़रीन, पिछली वीडियो के बाद हमें बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैं उनकी अप्रिसिएशन की जो है वो उनकी दिल की अता गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं नाज़रीन, इसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात और ऐसे तनकीदी जुमले और ऐसी कॉल्स उन्होंने की कि आप इनके जब खिलाफ होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इनके जो बात करते हैं, लेकिन आज आपने बिल्कुल ही यू टर्न ले लिया और इनकी अप्रिसिएशन की। नाज़रीन, अगर ये लोग अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको उनके अच्छे काम की तारीफ़ करें, क्योंकि अप्रिसिएशन जो है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन नाज़रीन, जब ये लोग गलत काम करेंगे तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो सामने हर्डल क्रिएट करें ताकि इस प्रोजेक्ट को नुकसान न दें। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर वाजिद नसीम साई साहब ने एक जिक्र किया था कि हम 90 दिन के अंदर मुतासिरीन को प्लॉट देंगे। नाज़रीन, जब ये वीडियो जो है हमारे बहुत सारे दोस्तों ने देखी जो कंसल्टेंट का काम भी करते हैं और बहुत पेपरा रूल्स को जो है वो जिन्होंने पूरी ग्रिप है, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया और उन्होंने मुझसे पूछा कि सब पूरा जो है हमने वीडियो तो देख ली, आप हमें तफसीलन बताएं। तो उनकी बातें सुन के मैं ज़रा हैरान भी हुआ और मैं सुन के परेशान हो गया कि यार ये हम किस डगर पे चल रहे हैं और हमें किन चीज़ों के ऊपर जो है वो उलझाया जाता है। नाज़रीन, वाजिद नसीम साई साहब ने जैसे कह दिया कि हम 90 दिन के अंदर जो है वो इसकी डेवलप करके लोगों को प्लॉट दे देंगे। तो नाज़रीन, मेरा वाजिद नसीम शाही साहब से ये सबसे पहला सवाल है कि क्या उन्होंने पेपरा रूल को फॉलो करते हुए इसका टेंडर दिया, और अगर उन्होंने टेंडर दिया तो आप किस कंपनी के जो है वो डेवलप करेगी। अगर ये पेपरा रूल की वायलेशन करते हुए ये डेवलपमेंट होती है तो नाज़रीन, इससे पहले भी बहुत सारे मरहूमीन और जिंदा लोगों ने 7.5 अरब रुपए का इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया है। अभी तो हमें वो भी नहीं हजम हुआ, लेकिन वो लोग जो जिंदा थे और मरहूम हो गए हैं वो अल्लाह के सामने तो कुछ लोग जवाब दे रहे होंगे, लेकिन जो जिंदा है उनको भी सोचना चाहिए कि उनकी गलतियों की वजह से या उनकी इस करप्शन की वजह से आज कितने लोग जो हैं वो दरबदर हो रहे हैं। नाज़रीन, हमारा काम है आपको रिपोर्ट देना, खबर देना, और उसकी जो तस्दीक है वो हमने मुख्तलिफ ज़राए से की होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसमें लोग सिर्फ तनकीद करते हैं। नाज़रीन, हमने आपको ये खबर दे दी है कि अगर पेपरा रूल की वैल्यूएशन करते हुए अगर ये डेवलपमेंट होगी तो ये सिर्फ प्रोजेक्ट का नुकसान है, और क्या आप इस चीज़ को मज़ीद बर्दाश्त कर सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि चंद मुफाद परस्त लोग जो हैं वो इनके साथ इकट्ठे होते हैं, इनके हर बुरे और अच्छे काम को इसलिए अप्रिशिएट करते हैं कि उनका उसमें मुफाद होता है, लेकिन इज्तिमाई मुफाद को वो पसे पर्दा रख दिया जाता है और मेंबरान जो हैं जो अरसा दराज से इस उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि किसी दिन मैनेजमेंट कमेटी का फ़ोन आए कि आपका प्लॉट जो है वो पोजेशनेबल प्लॉट जो है वो आपको दिया जा रहा है,
لیکن اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور پیپرا رولز کی وائلیشن ہوتی رہی اور جس طرح پہلے ہی لوگوں کو ڈیولپمنٹ کے ٹھیکے دیے گئے اور اربوں روپے کا نقصان کیا گیا، اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو یہ اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ پھر میں ایک ہی لفظ کہوں گا کہ اس پروجیکٹ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ناظرین، ہمارا کام تھا آپ کو خبر دینا، اب آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کے پر نظر رکھیں، اپنی چیزوں کو دیکھیں اور ان سے سوال کریں۔ ناظرین، میرا آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اجتماعی طور پہ جب بھی کوشش کریں کیونکہ یہاں پہ جب انڈیویجول بندہ کوشش کرتا ہے تو اس کو ایک لالی پاپ دے دیا جاتا ہے اور وہ اس خوشی میں گھر چلا جاتا ہے اور کسی سے ذکر نہیں کرتا کہ چند دنوں کے بعد اس کو پلاٹ مل جائے گا، حالانکہ وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے پلاٹ دے دیے گئے ہیں، لیکن وہ جب انہوں نے گھر میں جا کے کسی ڈبے میں یا کسی جگہ پہ سنبھالا اور جب کچھ عرصے بعد وہاں پہ آیا تو وہاں پہ وہ پلاٹ نہیں تھا، صرف وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ، یعنی ایک قبر سے نکال کے دوسری قبر میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، جس طرح کی صورتحال ہے، یہ مینجمنٹ کمیٹی کام کر رہی ہے اور اگر انہوں نے ٹینڈر یوں ہی کیا تو جس طرح یہ واجد نسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر ہم لوگوں کو ڈیولپ پلاٹ دیں گے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ اگلے 90 سالوں کے اندر بھی یہ سلسلہ ہوگا۔ آپ 90 دنوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر بندے کو نوٹ کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو، کیونکہ ان لوگوں کی زبانی وہ باتیں ہوتی ہیں، آپ ان کو کوٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو لے کے آپ کسی ادارے میں بھی جا سکتے ہیں کہ ہمارے سے یہ وعدہ کیا اور ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ سلوک کیا گیا۔ ناظرین، اگر یہ اچھا کام کریں گے تو ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے اور سب سے پہلے میں خود ان کو چائے پہ اور کھانے کے اوپر دعوت دوں گا، لیکن اگر یہ غلط کام کریں گے تو سب سے پہلے میں ہی ان کا گریبان پکڑوں گا۔ ان کے غلط کاموں کو روکنے کے لیے اگر مجھے ایف آئی اے، نیب یا رجسٹرار آفس میں کسی فورم پہ بھی جانا پڑا تو میں تنہا بھی آپ تمام لوگوں کا کیس لڑ سکتا ہوں۔ ناظرین، ان تمام حقائق کو آج آپ کے سامنے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اجتماعیت کی طرف آ جائیں۔ انڈیویجول جو ہے وہ جس طرح ہمارے ملک کے اندر سب کو ڈیوائڈ اینڈ رول کے طور پہ رکھا گیا ہے، آج ہم اپنا حق لینے کے لیے کہیں نہیں کھڑے ہو پائے۔ ناظرین، میں نے کہ پڑھا تھا کہ وہ ہزاروں لوگ جو آج قبروں کے اندر دفن ہیں، وہ اس وجہ سے انہوں نے کوشش نہیں کی کہ کہیں وہ اپنی حق لینے کے لیے جائیں اور وہ مارے نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے وہ قبروں میں چلے گئے ہیں۔ ناظرین، میں آخر میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے اس ویڈیو کا ٹائٹل ہم نے دیا ہوا ہے کہ جاگتے رہیے گا اور جاگتے ہی رہیے گا، کیونکہ اگر آپ لوگ جاگیں گے نہیں تو آپ کی نسلیں جو ہیں وہ بھی یہاں پہ پلاٹ کے حصول کے لیے در بدر کے دھکے کھاتی رہیں گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مزید بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ لوگ جو ہیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔